बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खबर ये है कि इमरान खान पर जेल में कीड़ों ने हमला कर दिया है। इसके साथ साथ इमरान खान का बिस्तर भी गीला हो गया है, जबकि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और बहुत सारी और गिरफ्तारियों का मामला है। तो वीडियो का करते हैं आगाज और सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से, चूंकि बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में नामजद किया जा चुका है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से भी मुतलका अदालत में यह तहरीरी दरखास्त दायर कर चुकी है कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मकसूद है। असल इशू यह है कि तोशा खाना के हवाले से एक ऑडियो बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी साहब के साथ, वो मुर्शद मैं बहुत तन्हाई फील करता हूं, वो वाली ऑडियो मंजरे आम पे आ चुकी थी, जिसके बाद उसी ऑडियो की बेस पे बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। आज भी अदालत के सामने तफ्तीशी अफसर का यह कहना था कि बुशरा बीबी की मज़कूरा ऑडियो को फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया गया है और इस ऑडियो की रोशनी में बुशरा बीबी तोशा खाना की ये जो जालसाजी है या चोरियां हैं, इसमें मुलव्वस हैं। अदालत की तरफ से यह भी पूछा गया था कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी क्यों कर मकसूद है, तो उनका यह कहना था कि चूंकि ये ऑडियो जाहिर करती है कि बुशरा बीबी ने ये जो घड़ियां थी इनको बेचने में बुशरा बीबी का अहम किरदार है, तो लिहाजा इनको भी गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश करना जरूरी है। यानी कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अब अटल है। हाँ, अभी अदालत की तरफ से उनको एक अबूरी रिलीफ मिला है। 12 सितंबर तक उनकी जो अबूरी जमानत है उसमें तोसी कर दी गई है, चूंकि फ्रांसिक रिपोर्ट भी नहीं है, तो फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतवक्के है। यानी कि जब आपने फैसला कर लिया कि गिरफ्तार होना है या गिरफ्तार करना है तो फिर गिरफ्तारी होनी है। जैसे कि इमरान खान की गिरफ्तारी फैसला कर लिया गया था कि खान को गिरफ्तार करना है, कई बार उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, लेकिन वो गिरफ्तारी टलती रही। कई बार पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के माबैन तसादुम भी हुआ, लेकिन बिलाखिर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और इस वक्त वो अटक जेल में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही का जो मामला है वो भी पहले से ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। खान साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब को खुद भी लगता है कि शायद अब वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, चूंकि उनको जिस्मानी रिमांड पर इंसदाद दहशतगर्दी जो यूनिट है उसके हवाले कर दिया गया है। और चौधरी परवेज इलाही साहब इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि उनको लगता है कि जैसे ही उनको किसी भी मुकदमे में, यानी कि इस वक्त जो उनको मुकदमा है, अगर इसमें उनको जमानत मिल भी गई, उनको रिहा करने का हुक्म दे भी दिया गया, तो वो खुद कहते हैं कि जी मुझे अब नैब वाले उसके बाद गिरफ्तार कर लेंगे। और खबर ये भी है जो अब तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ने भी चौधरी साहब के खिलाफ एक मुकदमा तैयार कर लिया है। अगर चौधरी साहब को नैब वाले ना भी गिरफ्तार करें तो चौधरी साहब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन वाले जो है वो मुतहर्रिक हैं और वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि ये अटल फैसला है कि चौधरी साहब ने बाहर नहीं आना। अगर चौधरी साहब ने बाहर आना है तो फिर चौधरी साहब के साहबजादे मोनस इलाही साहब को वापस आना पड़ेगा, अपनी अयाशियां छोड़नी पड़ेंगी और पाकिस्तान आके उनको इन केसेस का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली बुनियादी तौर पे जिन केसेस में चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है, इनके जो असल जो है ना वो क्या कहते हैं जुम्मेदार, वो चौधरी मोनस इलाही साहब हैं। वो जैसे ही वापस आएंगे फिर वो इन केसेस का सामना करें और मुमकिन है कि उनकी वापसी के बाद कुछ ऐसे हालात भी पैदा हो जाएं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की सुनी जाए और इनके लिए कोई रिलीफ का समा पैदा हो जाए, उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन लगता यह है कि जब तक मोनस इलाही नहीं आएंगे इनको भी रिलीफ नहीं मिलेगा और इनकी माफी भी कबूल नहीं होगी। ये बार बार माफी भी मांग रहे हैं, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि चलो जो होया छड्डो मिट्टी पाओ, लेकिन वो कोई जनाब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो चौधरी साहब कैसे जाएं। और इसके साथ साथ एक खबर और है, खबर यह है कि जनाब मौजूदा निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ जो है वो देने का फैसला किया है। यकीनन जब ये मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा तो आप इस पे जो है वो मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे भी, और इस हुकूमत अब हंसने के बाद आप क्या रिएक्ट करेंगे वो ये तफसीलात आप तक जब पहुंचेंगी उसके बाद दूसरा रिएक्ट भी आपका होगा। तो तफसीलात कुछ इस तरह से है कि एक तो IMF ने मौजूदा हुकूमत की वो जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद किया, यानी कि ये रिलीफ मांगा था इन्होंने बिजली के बिलों के हवाले से जो एहतजाज हुआ था, उसमें कहा था कि हम 400 यूनिट तक जो लोग हैं इनको कुछ रिलीफ के हवाले से बात थी, लेकिन वो रिलीफ इवन के एक साथ करने की इजाजत भी IMF की तरफ से नहीं मिली गई और इनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब जनाब इस हुकूमत ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आइंदा माह गैस की जो बिल है उसमें भी 40 से 45% इजाफा होने जा रहा है। ये भी IMF की शराइत में शामिल है और जब गैस के बिल आएंगे तब सोचें इस अवाम पे कौन सा अजाब जो है वो मुसल्लत होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं
کہ اس حکومت نے حاتم طائی کی قبر پہ کیا لات ماری ہے۔ جناب اس حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا، اور ریلیف یہ ہے کہ جن لوگوں کے بجلی کے بل 200 یونٹ سے کم کے ہیں، یعنی کہ 200 یونٹ تک انہوں نے سرو کیا تھا اور ان کے بل ہیں، تو ان لوگوں کو جنہوں نے بل جمع نہیں کروائے ان کو یہ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جب انہوں نے بل جمع نہیں کروائے تو اس کی وجہ سے ان پر 10% اضافی وہ لیٹ پیمنٹ سرچارج جو ہے وہ عائد ہو گیا تھا، تو جناب وہ معاف کر دیا جائے گا، اس کے بغیر ان کو بل جمع کروانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ریلیف دیا اس حکومت نے۔ شرم آنی چاہیے اس قسم کے ریلیف پہ کہ آپ نے عوام کو ریلیف آپ دے ہی نہیں پا رہے، اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ بے بس ہے، بلکہ ہمارے معاملات اور ہمارے فیصلے وہ IMF کر رہا ہے، ہم اپنے ہی حکومت کے فیصلے کرنے سے قاصر ہیں، اپنے ہی عوام کو ریلیف دینے سے پوری طرح قاصر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ وکلا کی ایک موومنٹ شروع ہونے کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایکچوئل جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وکلا کی اس وقت، جیسے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم 9 ستمبر سے پشاور سے وکلا موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک میں ایک نمایاں ان کا کردار تھا، وہ چونکہ ان کے وکیل بھی تھے اور پوری اس تحریک کو لیڈ بھی کر رہے تھے، اس کے تمام خد و خال یہ طے کرتے تھے کہاں پہ انہوں نے جانا ہے، کس طرح روٹ ہوں گے، کیا استقبال ہوگا، کس طرح۔ وہ دور کچھ اور تھا، لیکن آج کی صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ اس وقت پوری وکلا کمیونٹی جو ہے وہ یکجان تھی، متحد تھی، لیکن آج تو جناب معاملہ یہ ہے کہ آج اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں وکلا کے 3 بڑے گروپس ہیں، اور یہی گروپس جو ہے وہ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ وکلا کا ایک گروپ ہے جس سے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بھونڈ صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گروپ ہے۔ اسی طرح ایک وکلا کا گروپ حامد خان گروپ ہے، یہ بھی پرانا گروپ ہے، بڑا گروپ ہے۔ اور جناب تیسرا گروپ ہے وہ کہ جناب اسی ایک گروپ وہ ہے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کو وہ پیپلز پارٹی کے جو وکلا ہے PLF کے لوگ، ان کی حمایت حاصل ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن مکمل 100% حمایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کے نیچے بھی ایک گیم ہو رہی ہے نا ساری۔ اب یہ 3 گروپس ہیں جس میں ایک گروپ یعنی کہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن صاحب اناؤنس کرتے ہیں، اور اگر ان کو سپورٹ حاصل ہوگی تو حامد خان گروپ کی حاصل ہوگی، چونکہ اس وقت اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ عمران خان کے موقف کو لے کے آگے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، چل ایسے ہی رہے۔ لیکن وکلا موومنٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھے گا، یہ لڑائی جاری ہے۔ کیا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ ڈرائیو کریں گے یا کہ حامد خان خود ڈرائیو کریں گے، چونکہ بڑا گروپ تو حامد خان کا ہے، اور حامد خان کیوں کر ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ اگر یہ لیڈ کرتے ہیں، یہ موومنٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو حامد خان اپنا پورا وزن ان کے پلڑے میں کیوں ڈالیں گے، اور حامد خان کے پلڑے میں یہ جا کے کیوں بیٹھیں گے؟ تو یہ آپس کی لڑائی ہے۔ اس وقت تک لاہور میں کوئی ایسی موومنٹ بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کہ جس کو کہا جائے کہ جناب اگلے چند روز میں، اگلے 2 سے 3 دن میں وکلا موومنٹ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اور اب جناب آتے ہیں عمران خان پر جیل میں کیڑوں کا حملہ۔ یقیناً آپ اس خبر کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمران خان پر جیل میں حملہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک تو جناب عمران خان کا جو سیل ہے اٹک کا، جیل کا، وہاں پہ حالت ظاہر یہ ہے کہ گزشتہ دنوں چونکہ طوفان آندھی آئی تھی، بارش بھی ہوئی تھی، تو اس 3 دنوں میں عمران خان کی جو سیل ہے اس کی چھت ٹپکی ہے، لیکیج وہاں سے ہوئی ہے، پانی برسا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو کچھ وہاں پہ مشکلات ہیں۔ اب یہاں پہ ان کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان کو وہاں پہ بہت بری کنڈیشنز دی جا رہی ہیں، خان صاحب کے لیے نہ تو بہتر کھانا ہے اور نہ ہی بہتر وہ رہنے کی سہولیات ہے، یعنی کہ ان کا بستر بھی اچھا نہیں ہے، ان کا واش روم بھی اچھا نہیں ہے، ان کا سیل بھی صحیح نہیں ہے، سیل کی جو چھت ہے وہ کمزور ہے، کسی وقت بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان رات کو سو بھی نہیں پاتے، چونکہ سیل میں کیڑے مکھیاں بہت زیادہ ہیں، وہ عمران خان کو تنگ کرتے ہیں، اور عمران خان کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے عمران خان چڑچڑے پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ویسے اللہ جیل میں جو جاتا ہے نا بندہ، وہ کہتے ہیں کہ جیل میں جانے کے بعد تو انسان کی طبیعت جو بڑی ملائم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خان صاحب جو ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ جو دیسی گھی، دیسی دمبا، دیسی بکرا، دیسی ککڑ، یہ کچھ نہیں دیا جا رہا جی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اچھا، اب یہ شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان کی ہمشیرہ کی بات کریں تو علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان جیل میں بڑے مطمئن ہیں، ان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں، ان کو ٹی وی بھی دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
ان को वहां पे दीगर सहूलियात भी हासिल है, वो मुतमईन है। इसी तरह बुशरा बीबी ने अपना जो बयान हफी जमा कराया उसमें बुशरा बीबी कहती है इमरान खान कमजोर हो रहे हैं और उनकी जान को भी खतरा है। इसके अलावा इमरान खान के दीगर वकला, बाबर अवान की बात करें, नईम पंजोथा की बात करें, इंतजार पंजोथा साहब की बात करें, या दीगर वकला जो मिलके आते हैं, अली गौहर साहब जो मिलके आते हैं, वो कहते हैं जी खान साहब बड़े पुरज़म हैं, खान साहब जो हैं वो बहादुरी के साथ इन तमाम हालात का मुकाबला कर रहे हैं और उनको किसी किस्म का डर भी खौफ भी नहीं है। उनको अगर 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा तो वो रहने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये 4 से 5 जो मुख्तलिफ स्टांस है, ये सारे के सारे तो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अब किसकी बात को माना जाए? तो बात मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान पर जो कीड़ों का हमला है ना, अब जेल है भाई, वो आपका कोई बनी गाला या जमान पार्क तो है नहीं, तो जेल में इस तरह के हालात होते हैं। अब सोचें आपका किसी ने वहां पे चीनी तो नहीं फेंकी, किसी ने वहां पे ब्रेड तो नहीं फेंकी, किसी ने वहां पे ऐसी चीजें कोई खाना तो नहीं फेंका कि जिसकी वजह से मक्खियां भी वहां पे आ रही हों और कीड़े भी वहां पे आ रहे हों, वैसे ही आ रहे हैं ना। हालांकि राणा सनाउल्लाह के वो सेल में तो चीनी फेंकी जाती थी। और इसके साथ साथ जनाब खान साहब सोच ही नहीं पा रहे कि बिस्तर कहते हैं गीला है। अब मुझे तो लग रहा है शायद कहीं खान साहब ने खुद ही बिस्तर गीला ना कर लिया हो, लेकिन चूंकि बारिश हुई है तो मेरा ख्याल है कि बारिश की वजह से बिस्तर गीला है, इसलिए वो सो नहीं पा रहे। इसलिए खान साहब को ये तमाम हालात जो हैं इनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप खान साहब, आपको ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जेल है यार, कोई बनी गाला नहीं है, यहाँ पे गुजारा वजारा करें। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, आपकी दरखास्त जमानत तो बस लगने ही वाली है, क्योंकि आज भी दरखास्त जमानत पे समाअत होनी थी और आपकी वो जो ज़हीन जो लॉयर्स की टीम है, इनको समझ नहीं आई, जो गुज़िश्ता समाअत पे इन्होंने 7 तारीख ले ली थी, भाई जज ही छुट्टी दी है तो तानू समाअत कितने मिलेगी? जब जज साहब आएंगे उसके बाद इस समाअत होनी है, तो लिहाजा आज फिर समाअत नहीं हुई। इसके बाद 9 तारीख को जज साहब ने आना है, लेकिन उनका स्टाफ ये बताता है कि शायद वो 9 को भी नहीं आएंगे, मंडे के रोज यानी कि 11 सितंबर को मतवक्के है कि इस केस पर समाअत होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आखिर में एक बात बता दूं कि 11 सितंबर को भी शायद इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के वकला ने जो केसेस, जो दरखास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की हैं, उनकी समाअत 12 सितंबर को होनी है और इसी खसूसी अदालत में ये वकला यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की हुई दरखास्तें वापस ले लेंगे। अगर वो दरखास्तें वापस नहीं ली होंगी तो इसका मतलब है कि खसूसी अदालत उन दरखास्तों की समाअत का फैसला होने तक दरखास्त जमानत पे समाअत तो नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब अभी यहाँ पे आपने लंबा अरसा गुजारना है। खैर जमानत हो भी गई तो उसके बाद नए केसेस जो हैं वो आपके मुंतजिर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।